Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atamani al-akmalani ala mab'uthir rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kami mon puji sanglit tilupa Allah subhanahu wa ta'ala, iyado Tuhan tungga selumba ulit tabi, maka iyado mantabi makutulong, maka iyado mantabi makukaampunan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham la wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. ويأتي قد شتم هذا وكذف هذا وأكل مال هذا وشفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن بنيت حسنته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. Laka man si Abu Hurairah kinaasayan niya may Allah subhanahu wa ta'ala hiling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaunan biba bangsoy jamalugi qalu hiling ba ng kasahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiling na jamalugi iyana ya'lusin na ya'lu maka ya'lu gamit na kalangkapan na ilooy limbaanan sahabat jamalugi. Faqala ling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya jamalugi tak ni umatku pagtaka ni ilaw dambuli iya na jama iloy moo pahala na sambahayang na puasa na zakat na maka meka lagi pabuatan na ibadat binuome na sumagawa iya na bang si ngalaugan jama, numbuy jama, madidio jama, maka wakadafa hada, maka iya na mitnahan sibu pagkahina, iya meto jama buat magzina, minsan ay ito pa buat may sibu pagkahina, mitnahan soyan na. Wa akalama lahada makamangan, alta soyan na, ngasab, kinaddo me na, minsan saan iya, kinaddo me na. Wasyapakadama hada makalaya mapatay jama makalaya kapo laha sibu pagkahina wadaraba hada makalay pinidjala lay pinidjala mena sibu pagkahina midjala ya atawa pinapadihan mena sibu pagkahina payuta hada min hasanatihi maka kinaddo pinamuan uli na menjamailo bay pinidjala mena lay pinabuat mena pagkalaatan pinamuan uli na si kamimon pinamuan kinaddo me jama ilo mabito pabuat na pakalaatan wa hada min hasanatihi maka ito ilo oy pabuatan na pagkahapan pagkaayaran pinamuan ilo man jamalik lita pabuat me na pa lay kabono jama lay numbuy jama ngalaugan jama lay mapatay jama lay midjala pinapadihan mi na si pagkahina pinamuan ilo si kamimon kaayaran na. Fa'in fanyat hasanatuhu apabila katis si kamimon kaayaran na kahapan pinabuat me na kinaddo si kamimon ilo oy karusarusahan ilo bay pabuat na bay pinapatay me na keddo karusarusahan pinamuat man na paglupos binaling-balingan atau hiniyakan niya pa pinarka jahannam. Sangkon na siganakan ko ni gamay Islam subay tabi palawak atau sabay tabi mag-anib ni pabuatan ito ni sabapan ito ligtas tabi pagtakan ilaw dambuli takaddo tabi pahala amal ibadat tabi nasangkon na liling Allah subhanahu wa ta'ala ni sikamimon jamalugi liling ni suratul asar liling Allah subhanahu wa ta'ala wal ashar innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ling Allah subhanahu wa ta'ala numpa Allah subhanahu wa ta'ala ni waktu, ni zaman, ni tempo sebenarnya siga manusia
sehingga anak empu ni Adam lugi sila, wat melainkan empat itu yang sila lugi. Illal ladzina amanu, wat melainkan jika jama mempercaya Allah Subhanahu wa taala, mempercaya ya di sudut Tuhan sinumba ulena, maka bang oi lay pinamuan, lay pina penuhan Allah Subhanahu wa taala, pinaratsayaan meena ni Quran, maka man hadis, maka Nabi Muhammad lay pinamuan, lay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasul, so piratsayaan uli tabi, maka subay tabi percaya ni agama Islam bang oi lay pinamuan Allah Subhanahu wa taala, lakka man Allah Subhanahu wa taala. Subay percaya tabi bang ling Allah Subhanahu wa taala sembahyang kita bi, subay kita sembahyang. Bang ling Allah Subhanahu wa taala magpuasa kita bi, magpuasa kita bi. Sangkon na siganakan ko ni agama Islam, subay tabi percaya pa Allah Subhanahu wa taala, ya tabi dadi magsakuto, magsyirik pa Allah Subhanahu wa taala, atawa anggapi sadi paman Allah Subhanahu wa taala. Subay tabi percaya iya Tuhan tunggal uli tabi sinumbah. Ni kedua na wa'amilus salihat, maka buat tabi kahapan bang oi panuhaan Allah Subhanahu wa taala jata tabi sika kamusliman subay pabuat tabi may sapantun sembahyang meloy do magamal ibadat tabi pa Allah Subhanahu wa taala, amal ibadat itu hatian na amal ibadat bang oi kinaromanan mi Allah Subhanahu wa taala, kinagakan mi Allah Subhanahu wa taala man atana man tabi sika mimon iloy amal ibadat may sapantun sembahyang wan zakat magpuasa miha ilmu, menuntut ilmu, ilo pabuat pakahapan, iloy ibadat numba pa Allah Subhanahu wa taala. Ni katalo na singanakan ko ni agama Islam, wa tawasaw bil haq, maka subay tabi magnasihat, muan nasihat pamandanakan tabi muslim, muan tabi nasihat, muan biat tabi, pinatuahan me tabi, pinaintoman uli tabi danakan tabi muslim, muan tabi nasihat ni kasabenahan, sa iloy tabi muan nasihat ni kamasyatan. Sa singanakan ko ni agama Islam, subay tabi magnasihat ni siganakan tabi muslim ni kasabenahan na bana. Ling Allah Subhanahu wa taala ni jom Quran me itu ling Nabi Muhammad me itu subay me itu hinaram me Allah Subhanahu wa taala subay tabi palawak ni subay me ilo me tabi muan nasihat man siganakan tabi muslim. Ni keempat na ya tabi ni jamalugi wa tawasaw bis sabar, maka magnasihat tabi mandalakan tabi muslim ni sabar. Hatian na sabar siganakan ko ni agama Islam minal iman, lakaman iman, mempercaya tabi ni pemercaya pa Allah Subhanahu wa taala, bung kita magsabar ni sikamimon pakarajaan, bung kita magsabar ni anil muharram Allah, iloolay hinaram ni Allah Subhanahu wa taala, bung kita magsabar iloo ba hinaram ni Allah Subhanahu wa taala, subay kita magsabar. Hatian na metu apabila lu denda doman bong si anu ilooy buat maksiat pamantah ya kita kapabuat melo sababan tahu kita pa Allah Subhanahu wa taala, maka melooy do magsabar kita ni penuhan Allah Subhanahu wa taala. May sapantun sembahyang subay kita bi inabe man Allah Subhanahu wa taala, subay tabi magsembahyang, minsan tabi lamma, minsan tabi katanehan, kapasuan, subay tabi magsembahyang 5 waktu ni sababan ilooy wajib ning kitabi tiap-tiap muslim subay tabi sembahyang. Batan ilo penuhan Allah Subhanahu wa taala paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka melooy itu subay tabi magtaat pa Allah Subhanahu wa taala mangoli penuhan na subay pabuat tabi. Nasangkon na siganakan ko ni agama Islam subay tabi palawak ni pabuatan itu jamalugi na ilaw ling Allah Subhanahu wa taala di empat do apabila pabuat ta itu empat itu yang kita tabi ni jamalugi ni ilaw dan buli na linggi si Imam Syafi'i inna bong pinamiki may siga manusia ayat tu suratul asar nasukup na jatuh na manda itu ayat itu 4 perkala itu ya sila tabi lugi apabila pinabuat mena bong ya itu si ilooy percaya apa Allah Subhanahu wa taala, buat ya amal ibadat, magnasihat sa mansigadan akan na muslim ni kasabenahan, maka magsabar yan kamimon bay penuhan Allah Subhanahu wa taala, maka magsabar ya mabay hinaram ni Allah Subhanahu wa taala ya pinabuat mena.
Siga nanakan ko di kama Islam pakuhan tabi dua pa Allah Subhanahu wa taala na palawak tabi man itu huling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jamalugi marid tabi ya lugi buat tabi amal ibadat daat tabi inggasab daat tabi mapatay daat tabi buat fitnah daat tabi ngalimot siyan sibu pagkahitabi marid tabi ligtas ni siksa Allah Subhanahu wa taala. Antabi doa pa Allah Subhanahu wa taala kamurah-murahan pinaasok tabi mi Allah Subhanahu wa taala pajom surga na makapakuhan tabi doa pa Allah Subhanahu wa taala hinidiyatan kita mi Allah Subhanahu wa taala ni agama Islam yana aqida yana papercaya matua sa aqida iloy maya tua wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.